हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिला माने आपणकर जो फास्ट सिलेक्शन जेबे बाहर सेकेंड सिलेक्शन जेबे बाहर कि थर्ड सिलेक्शन जेबे बाहर कि फोर्थ राउंड जहाँ भी राउंड हो कि तुम फेज 2 हो बा स्पॉट हो जे जो राउंड रे हेले भी आपण को ये तीन टा जिनस आपन कौन करने पड़ो फेस करने पड़ो गोटे फ्रिज फ्लोट और स्लाइड यही गवर्नमेंट मु मेंशन कर दी जदि कौन है आप तीन टा भर जेको गोटे जिनस को न मारे छाड़देले एमती ताले आपन आडमिशन भी कौन हम कैनसल हो सब जिन मुझे देखदेवी गवर्नमेंट कौन कही कौन ना ता सहित आम बुझा जे कौन ए टू जेड फ्रिज कौन फ्लोट कौन स्लाइड अप कौन ये तीन टार इंपैक्ट आपन आडमिशन उपर कौन पड़े केमी हुए सब जिनस आम कौन करवा से सब जिन होल डिटेल डिस्कसन करवा आपन को वीडियो भी देखादेवी केमी पूर्व वर्ष सब आडमिशन हो आस डिटेल भाव में सब जिन जानीपारे आउ सिलेक्शन पर यही जो तीन टा जिनस फ्रिज फ्लोट स्लाइड निहाती दरकार कारण आपन जहाँ हेले भी जब ये जिन न क्लिक कले आपको जो न चूज कले आपन आडमिशन ही से फेज रु कटिज फेज 1 जो अच्छी चार्टा प्रोसेस टोटाली कटिज आडमिशन प्रोसेस ये तीन टा को भल भाव में तन्न तन्न कर संपूर्ण भाव में बुझंतु चलो भिडियो को स्टार्ट करवा जो आप हम ना सिलेक्शन आसो मुझे देखा सिलेक्शन आसो ये टाइप डिफरेंट डिफरेंट आप स्टूडेंट आई लगइन करके देखिए सिलेक्शन आसो लगइन आसा आप देखिए कौन ना जो जगह आप देखो ये साइड कॉलेज अच्छी सब्जेक्ट अच्छी एपटे कौन अच्छी आप सिलेक्शन स्टाटस देखो सिलेक्टेड होती न सिलेक्टेड देखो जो जगह सिलेक्टेड लिखो देखो जो जगह लिखाई कौन देखो जो जगह सिलेक्टेड लिखाई से जगह शो कर कौन देखो फ्रिज आउ स्लाइड आप फिर भी देखी पारना देखो भल भाव में देखा देखो जो जगह सिलेक्टेड लिखी से जगह कौन लिखुची ना फ्रिज आउ स्लाइड लिखुची देखो आ तले ये सब जितने सब तल कलेज गुड़ा सब कौन अच्छी क्लोज हो ऊपर कलेज कौन अच्छी नॉट सिलेक्टेड लिखुची ताले आपण ये जो तल कलेज जो क्लोज होती ये सब कौन ऊपर कलेज कौन आप ऊपर कलेज चाहिए जापारे कि नहीं कौ प्रोसेस जी आडमिशन कौ प्रोसेस करेंगे यहीटा ही हूँ कौन होल डिटेल्स जो कौन फ्रिज और स्लाइड अप ये जेहतु आप भावुए बहुत सारा सर मैंने फ्लोट तो ना कहीं फ्लोटा ये ना कारण देखो ये छुआटा कौन कर गोटे सब्जेक्ट ही एग्जाम देती गोटे सब्जेक्ट ही कौन कर कौन कर चॉइस फिलिंग कर जो डिफरेंट सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे धरतु ये कौन अच्छी धरतु ये अच्छी कौन पॉलिटिकल साइंस धर अच्छी कौन ना पब्लिक एडमिशन अच्छी आपड़ यही माने यही गोटे गोटे पुणी कौन कर गोटे यूनिवर्सिटी पकड़ धर गोटे जगह पकड़ गोटे कॉलेज गोटे यूनिवर्सिटी आप दुटा सब्जेक्ट पकड़ धर से ऊपर कॉलेज को से सेम कॉलेज आउ गोटे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने आसे कौन ना फ्लोट आसे गोटे सब्जेक्ट ही कराई आसुनी कौन ना आसुना फ्लोट बुझुन कथा कौन ताले ये फ्रिज और फ्लोट कौन स्लाइड अप कौन ये सब जिन कौन करा चलते कौन करा बुझा जे फास्ट आप देखो कौन लिखाई गवर्नमेंट कौन लिखी देखो देखो गाइज आप जानीपारे जे आप जो तीन टा को बुझे पर फास्ट टिकेट देखी दिखाते 9 नंबर फास्ट देखी दिखाते कौन लिखाई जे आपण मैंने फ्रिज फ्लोट स्लाइड को आप केयरफुली सब छुआ मैंने कौन करा दरकार ना सिलेक्ट करा दरकार चूज करा दरकार आ जेको गोटे जदि इफ द एप्लिकेंट्स will not choose any of the options that imply the applicant is rejecting the offer or the allocated seat and she will or he will not out of the counseling process से counseling process रो टोटली आउट हो जीवो ता माने आपन जो सिलेक्शन प्रोसेस आप फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन फोर्थ सिलेक्शन से प्रोसेस आउट हो जीवो ऑफ द सब्सिक्वेंट राउंड दैट द फेज से फेज 1 चार्ट राउंड अच्छी जेको राउंड रही जिन थी से राउंड आप जो जिन चूज न कले आप संपूर्ण भाव में आउट हो कौन ना आपंकर जो काउंसलिंग प्रोसेस बा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आपंकर आडमिशन आप सिलेक्शन बेले बहुत दरकार ताले आम फास्ट बुझा कौन ये सब जिन कौन कौन तापर आपको एग्जांपल देखेबी सब जिन देखो आपंकर जो फास्ट सिलेक्शन आसीज बहुत सारा छुआर कौन फास्ट सिलेक्शन बहुत सारा कॉलेज में हम बहुत सारा मैंने जो सिंगल गोटे कॉलेज हम सेकेंड सिलेक्शन आसो से गोटे सिंगल कॉलेज हम थर्ड सिलेक्शन सिंगल कॉलेज हम फोर्थ सिलेक्शन आसू फेज 2 जहाँ भी आसू सिलेक्शन गोटे कॉलेज हम ये कॉलेज सिलेक्शन हो गला जो देखिए आपने जो सिलेक्टेड जो लिखला ये देखो आप जानीपारे ये सिलेक्टेड जो लिखला ये सिलेक्टेड पर ही ये जिनसा आसे आप जो सिलेक्शन न हो आप नॉट सिलेक्टेड सब देखा सिलेक्शन न हेले ये दुटा जिन तीन टा जिन आसे ना बुझ कथा सिलेक्शन न हेले आसे ना सिलेक्शन हेले ही आसे ये जो सिलेक्शन हम सिलेक्शन पर जो ये दुटा जिन तीन टा जिन आसो कौन से जिन तार कौन काम देखो ए जानीपारे सब देखो फास्ट देखिए कौन फ्रिज कौन जे फ्रिजटा आप देखो टोटाल पढ़ी दिंतु आपको मुझे पढ़ुनी आपको पूरा क्लीयरली मुझे बुझे दूसरी आपड़िया देखी निंतु जे जदि गोटे छुआर कौ जगह गोटे सिलेक्शन आसी देखिले आप देखिए बर्तमान सिलेक्शन आसी सिलेक्शन आसला जदि सी कौन कला से सीटा से चाहिए कौन से जगह से आडमिशन करने
तार मन पूरा अच्छी आउ कौटी से आडमिशन करनी से इंस्टीट्यूशन से कॉलेज से कौन कर आडमिशन कर पूरा फुल्ली ग्यारंटी अच्छी सी ताहले कौन कर फ्रीजटा को क्लिक कर फ्रीज क्लिक कले कौन हम आपको पूर्व पेमेंट देवाक पड़ो पेमेंट दे सारा आप फ्रीज क्लिक कले आप कौन कर मिल गोटे इंटीमेशन लेटर गोटे मिल इंटीमेशन लेटर कौन ना आपंकर आडमिशन दरकार यही लेटरटा मिल जो छुआ मानक से छुआ मैंने ही ओनली आडमिशन करेंगे यही जो लेटरटा मिल सारा आपने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कि जस्ट दरकार ना कि जस्ट पेमेंट कर सारा आप इंटीमेशन लेटर मिल यही जो इंटीमेशन लेटर मिल इंटीमेशन लेटर में सब किसी डिटेल्स लिखाई कौ दिन आप आडमिशन करेंगे कौन ना डिटेल्स लिखाई आप कौन करेंगे जो दिन आडमिशन डेट थी से दिन आप करेंगे आडमिशन करदे यहीटा है कौन ना फ्रीज आप चाहते कौन जे आप चाहते कौन ना से जगह पढ़ापी जो जगह सिलेक्शन आसी से जगह पढ़ापी धर गोटे छुआर कौन होती ना फास्ट सिलेक्शन गोटे कॉलेज आसला धर सिलेक्टेड लिखा गोटे कॉलेज आसे सिलेक्टेड जब से छुआ से जगह कौन है चाहिए पढ़ापी ताले कौन हम सी फ्रीज मार फ्रीज मार माने पेमेंट करो फ्रीज मारे कौन हम इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो आउ मैंने तुम्हें स्लाइड की फ्लोट इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हुए ओनली फ्रीज रे ही इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हुए तक से चाहिए जे पढ़ापी आ से फ्रीज मारला एवं इंटीमेशन डाउनलोड है तार से कौन कर जो डेट थी से डेट कौन कर आडमिशन कर बस यहाँ है कौन फ्रीज एवं बुझे कौन स्लाइड माने हूँ या धर कौन हो गोटे छुआर फास्ट सिलेक्शन गोटे कॉलेज आसला सिलेक्टेड लिखला गोटे कॉलेज सिलेक्टेड लिखला एवं देख तार तो बहुत सारा कॉलेज पकई थी ना धर 1 2 3 4 5 नंबर कॉलेज धर सिलेक्टेड आसी 6 7 8 9 10 बुझ कथा कौन जो कॉलेज सिलेक्टेड लिखो मन से कॉलेज तल को सब कौन हो क्लोज हो तल को आपरे ना जहाँ जी ऊपर को जी ऊपर को जावाई प्रोसेसटा कौन ना स्लाइड कौन करेंगे ना आप धर 5 नंबर कॉलेज सिलेक्टेड धर लिखला कि आप केते नंबर कॉलेज से आसे जना पड़ो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जेकोसी कॉलेज आसो कि 10 नंबर जेकोसी कॉलेज आसला सिलेक्शन से जगह कौन सिलेक्टेड लिखो आप चाहते कौन मुझे जगह फ्रीज करी कौन चाहते कौन जगह फ्रीज न करी मुझे कौन करी ना मुझे चाहूँ कौन जो जगार सिलेक्टेड तार ऊपर कॉलेज को जीवाई चाहूँगी आउ ए क्षेत्र में कौन पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करेंगे ना जे मुझे 1 नंबर कॉलेज को जीवाई चाहूँगी हम कि ना 2 नंबर कॉलेज जीवाई चाहूँगी हम कि ना ये सब जिन चूज करेंगे ना आप कौन हम जो सिलेक्शन लिखि से सिलेक्टेड रु ऊपर सबको जेकोसी कॉलेज अच्छी ऊपर सबको तापाई जो सिलेक्शन चाहूँगी आप कौन करेंगे ना स्लाइड मारे तार प्रोसेसटा कौन आप सिलेक्टेड लिख सारा आप देखिले सिलेक्टेड होगा आप कौन ये आसो आडमिशन फीज सब पलि आसो आप पेमेंट सब फीज आसीज आप कौन करेंगे पेमेंट करेंगे तापर स्लाइड अफ मारे स्लाइड अफ मारे कौन हम नेक्स्ट सिलेक्शन में आप कौन कर ना देखे आप ऊपर कॉलेज को जगह होती कि नहीं आप ऊपर कॉलेज लिखी धर आप ऊपर कॉलेज ये कौन हम आप पुणी देखिए कौन फ्रीज और स्लाइड पुणी देखेब है ऊपर कॉलेज हो फ्रीज स्लाइड देखिए आप चाहते कौन ना पुणी एक जगह आडमिशन करने चाहते कौन करेंगे फ्रीज करदे आउ पेमेंट करेंगे आप कौन कर ना पेमेंट आउ पूरा फुल पेमेंट कराया पड़ोनी कहीं अलरेडी आपने गोटे थर पेमेंट कर देती आप गोटे थर पेमेंट कर देती आप देखिए जो नुआ कॉलेज स्लाइड अप्रे आसो से नुआ कॉलेज जी आडमिशन फीज पेमेंट थी से आडमिशन फीज जदि यही कॉलेज ठारू अधिका थी ताले कौन हम जी एक्सट्रा अमाउंट ओनली से ही देवे ता माने है कौन बुझेदेवी धर कौन है ये जो फास्ट जो कॉलेज जो होता सिलेक्शन से कौन 10 टଙ୍କା धर अच्छी धर एग्जाम 10 टଙ୍କା अच्छी एवं जो सेकेंड जो स्लाइड अप कलापर जो कॉलेज आसला कौन अच्छी ना 15 टଙ୍କା धर अच्छी ताहले आप जो नुआ कॉलेज केतना पेमेंट करेंगे ओनली 5 टଙ୍କା पेमेंट करेंगे कहीं अलरेडी यही जो पैसाटा एठिकी ट्रांसफर हो ऑटो पेमेंट हो ऑटो पेमेंट हो आप ओनली एक्सट्रा पेमेंटा देवे आईटा है कौन ओनली एक्सट्रा पेमेंट देवे जो नुआ कॉलेज आडमिशन जी कले धर आप कौन है ये भी आउ जिन जदि यही जो तल कॉलेज जो फास्ट आप सिलेक्शन से कॉलेज आपन कौन अच्छी ना धर अच्छी कौन ना अधिका टଙ୍କା अच्छी धर यही कॉलेज अच्छी के 15 टଙ୍କା नेक्स्ट कॉलेज जो नुआ आडमिशन है से कॉलेज के अच्छी ना 10 टଙ୍କା ताले कौन आपको पेमेंट करने को पड़ो ना आपे आपे ऑटो पेमेंट हो बस आप कौन करेंगे फ्रीज करेंगे आप जो एक्सट्रा पेमेंटा कौन हम आपको रिफंड हो 2-3 मास भर रिफंड हो साउंस बाला सहित आप कथा हो बुझे कथा धर आप तथापि कौन है से फास्ट जो आसला सिलेक्शन होगा आप चाहिए करेंगे स्लाइड मारे नेक्स्ट कॉलेज आसला फिर भी चाहते आप कौन करने ना मुझे कॉलेज भी पढ़ी तार आउ बेटर ऑप्शन कॉलेज को जावाई कौन करेंगे पुणी आउे आप स्लाइड करेंगे स्लाइड कले पुणी नेक्स्ट सिलेक्शन देखो जदि नेक्स्ट सिलेक्शन आसला कौन कॉलेज ताले कौन हम आप भी चाहते पढ़ाई फीज आउ स्लाइड अफ आसो जब आप चाहूना कौन हम स्लाइड अफ मारे पुणी आउ गोटे कॉलेज को जावाई यहाँ है कौन पेमेंट कितना ऑटो स्लाइड हो चलता जदि आप कौन है सिलेक्शन न आसला आप कौन हम ऑटो स्लाइड हो चलो ता माने कौन देखिए देखो धर आपंकर फास्ट जो आसला फास्ट सिलेक्शन जो गोटे कॉलेज आसला सिलेक्ट लिखला आप कौन करेंगे सेकेंड सिलेक्शन आप कौन करेंगे ना स्लाइड अप कले मुझे स्लाइड डाउन कर देखो फास्ट है कौन तो सिलेक्ट लिखला जे 1 2 3 4 5 है स्लाइड अप धर ये कौन सिलेक्ट होती आप ऊपर कॉलेज को जावाई कौन करेंगे स्लाइड अफ मारे स्लाइड अफ मारे पेमेंट करी स्लाइड अफ मारे पेमेंट न करी स्लाइड अफ मारी हम ना
ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ କି ସ୍ଲାଇଡ୍ ନ ମାରିଥାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି କି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାରତେ ପଡ଼ିବ। ଧର କ'ଣ କଲ, এই যে উপর স্লাইড মারল, ধর উপর স্লাইড মারল, এধর এটি ফার্স্ট সিলেকশন হোক বা সেকেন্ড সিলেকশন যেকোনো সিলেকশন আপনার সিলেকশন আসলা, তো সেকেন্ড সিলেকশন তো সিলেকশন আসলা, তাহলে কোন থার্ড সিলেকশন কো স্লাইড মারিবে, থার্ড সিলেকশন আসলে কোন ফোর্থ রাউন্ড কো সিলেকশন মারিবে, ফার্স্ট সিলেকশন আসলে কোন সেকেন্ড রাউন্ড কো মারিবে, এবার মারি চলিবে। ধর আপনার যদি ধর মারিলে স্লাইড, ধর যেকোনো রাউন্ড আপনার সিলেকশন আসলে ধর মারিলে স্লাইড, ধর মারিলে আপনার নেক্সট রাউন্ডে আপনার কোন আসব সিলেকশন আসব, মে বি আসিপারে মে বি আসিপারে, আপনার মার্ক যদি সে কলেজ ন হোউথিব তাহলে আপনার আসব কেমিতি হবনি। ধর আপনার কম হল এটি আপনার নেক্সট সিলেকশন ন আসলা কলেজ, তাহলে কম হব আপনার কাউ কিছু করা পড়বে না, আপনার কম হব না অটো স্লাইড হয়ে যাব। অটো স্লাইড মানে কম হল আপে আপে স্লাইড হয়ে যাব, নেক্সট সিলেকশন को আপনার স্লাইড হয়ে যাব। ধর নেক্সট সিলেকশন भी সিলেকশন ন আসলা কম হব তাপরে সিলেকশন को অটো স্লাইড হয়ে যাব, যা আপনার থরে হি স্লাইড মারিবে, যেতে সিলেকশন ন আসিছি নেক্সট সিলেকশন সেতে আপনার স্লাইড মারিবে না। তা মানে দেখ সিলেক্টেড লিখিলে গোটে কলেজর, তাপরে যদি নেক্সট কলেজ পুଣି সিলেক্টেড লিখিলে তাহলে আপনার কম হব স্লাইড বা ফ্রিজ মারি পারিবে। ধর নেক্সট কলেজর কিছু আসিলা না তাহলে কম হব আপনার অটো স্লাইড হয়ে যাব আর নেক্সট সিলেকশন को বুঝছেন কথা কম। গোটে সিলেকশন দেখুন, গোটে সিলেকশন যদি ন আসলে তাহলে নেক্সট সিলেকশন অটো স্লাইড হয়ে যাব, ন আসলে নেক্সট সিলেকশন অটো স্লাইড হয়ে যাব, ন আসলে নেক্সট সিলেকশন को অটো স্লাইড হয়ে যাব। ধর সিলেকশন আসলে তাহলে আপনার মর্জি আপনার স্লাইড অফ করে পারবে কি ফ্রিজ করবে, কিন্তু যেকୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ କୌଣସି କଲେଜ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଧର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବ କଲେଜକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ମାନେ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କୌଣସି ନୂଆ କଲେଜ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିବେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ, ସେଇ କଲେଜଟା କ'ଣ ହେବ ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବା ଯେ କ'ଣ ନା ଓନ୍ଲି ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିବେ ବାସ୍ ଓନ୍ଲି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ରେ ହେଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି। ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଲେ ଓନ୍ଲି କଲେଜକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରତେ ଯିବେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରତେ ଯିବେ, ଫିଜିକାଲି ଯିବେ ଆରାମସେ ଏଗ୍ରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସର୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଏଚ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରିବେ। ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେନି, ସେ କଲେଜକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେନି, ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରିଥିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରିଥିବେ ହେଲା। ଧର ନେକ୍ସଟ କଲେଜରେ କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ ଧର ନ ଆସିଲା তাহলে କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇ କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରିଦେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ এই ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଗଲେ, ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ ସିଟ୍ଟାକୁ, কিন্তু ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ରିଜର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ମିଳିବ ମୁଁ ହେଠି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି। ଧର ଭଲ ମିଳିଲା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ନ ଭଲ ମିଳିଲା ପୂର୍ବକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ସର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆସିବ, ଧର ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲେଖିଥିବ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ର ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରିବେନି, କ'ଣ ହେବ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଉପର କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧର ଆପଣ 1, 2, 3, 4 ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବା 10ଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧର 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତା 1 ନମ୍ବର ଉପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେନି, ଯାହା ବାସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି କ'ଣ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବନି, ବାସ୍ ଆପଣ ଆସିବ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଆସିବ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୁଝିନେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କ'ଣ, ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ଟା କଲେଜ ଧର ମୁଁ ପକେଇଛି। ଧର ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି 5 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଖିଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଲିଖିଛି କ'ଣ 5 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଧର କ'ଣ କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିଛି। ଧର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଧର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଧର ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍। ମୋର 2 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଧର ଆସିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, 5 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଦେଇଛି କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ମୁଁ ସମାନ କ'ଣ କରିଛି କଲେଜ ଦେଇଛି ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଧର ଦେଇଛି କ'ଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଧର ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଉ 5 ନମ୍ବରଟା ବି ପକେଇଥିଲି କ'ଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପକେଇଥିଲି। ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସେଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ହାୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋୟରକୁ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହେଲା ସେଇଠୁ ଉପରକୁ ସବୁ କିଛି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ହାୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିବେ, ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିବେ। ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଧର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନ ଆସିଲା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ ଧର ନୂଆ କଲେଜ ନ ଆସିଲା ନୂଆ କଲେଜ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ।
ଧର ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ସେଇ କଲେଜଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖେଇବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ଏଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ ଏଠି ବି ୟା ପାଇଁ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କି ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଭାଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କି ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ କଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଶୋ କରାଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିନେବେ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଧର ଯେଉଁ କଲେଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲେଖିଲା ସେଇ କଲେଜରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଶୋ କରିବ ଧର ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଆପଣ ଏଠି ଶୋ କରି ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶୋ କରିବ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶୋ କରିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଶୋ କଲା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିବେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରିବେ ফ্রিজ মারলে ହିଁ আপনার কম হব ইনটিমেশন ডাউনলোড হব আপনার কেউ ডেট কোণ সব জিনিস থাকবে ডকুমেন্ট নিয়ে যা কথা যাবে সেই ডেটে আডমিশন করবে সেই জায়গাকে সেই যে ইউনিভার্সিটি বা সেই কলেজকে আপনার যা পড়ব কেউ ক্ষেত্রে না ফ্রিজ মারিলে কিন্তু স্লাইড ক্ষেত্রে হলে সেই সব জিনিস হওয়া পড়বে বাস আপনার অনলাইন পেমেন্ট করবে ঘরে বসে সব জিনিস হব স্লাইড অফে কম হব আপনার এই ধর এই কলেজ সিলেক্ট হয়ে গলা আপনার চাহুন কম আপনার এই উপর কলেজকে যাওয়া আপনার করবে স্লাইড অফ মারিবে স্লাইড অফ মানে কোণ আপনার পেমেন্ট করা পড়বে বা স্লাইড অফ করে আউ সেই জায়গাকে সেই ইউনিভার্সিটি বা সেই কলেজকে যাওয়া পড়ব না আপনার অফলাইন যাই স্লাইড অফ করে পারবে না বুঝলেন অনলাইন সব কিছু করবে আপনার চাহুন উপর কলেজ যাওয়া আপনার নেক্সট ধর গোটে সিলেকশন এইটা হয়ে গলা নেক্সট সিলেকশন চাহুন আপনার স্লাইড করবে নেক্সট সিলেকশন এই কলেজে পুଣି সিলেক্টেড লিখিদেলা সিলেক্টেড লিখিদেলা କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଠି କ'ଣ ସେଇ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସେଠି ଚାହିଁଲେ ବି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ ସେଠି ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ହେବ ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଲେଜ ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ତ ସେ କଲେଜ ଠାରୁ ଏ କଲେଜ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଆଠରୁ ଯଦି ଅଧିକା ଥିବ ନୂଆ କଲେଜରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଧର 10 ଟଙ୍କା ଧର ପୂର୍ବ କଲେଜ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ନୂଆ କଲେଜ ଅଛି 15 ଟଙ୍କା ଓନ୍ଲି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟଟା କରିବେ ଧର ତଳ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେଜ କମ୍ ପଇସା ଅଛି ତା ପୂର୍ବଟା ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଧିକା ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ସୁଦୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ ଧର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ହେଲେ ଧର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାବିବେନି ଯେ ଧର ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ଧର ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ଧର କ'ଣ ଧର ଆସିଲାନି ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ କ'ଣ ହେଲାନି ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଧର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ ଆସିଲାନି କ'ଣ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ ଧର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ ଏଇ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ହେଇ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଫେରି ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରି ଫାଷ୍ଟ ରଖିଦେଲେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଟର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବେଟର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଧର ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ସାର୍ ଧର ଏଇ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଧର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଧର ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆସିଗଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଆସିଗଲା ଏବେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆମର ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପୂର୍ବକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଧର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଧର ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବକୁ ଫେରି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କଲେ ଭାବିବେନି ଯେ କ'ଣ ମୋ ସିଟ୍ଟା ପଳେଇଲା କି ଇଏ ହେଇଗଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଭାବିବେ ନାହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ এইটা হল কোণ স্লাইড তাপরে এই স্লাইডে আপনার যা পড়বনি কলেজকে ইউনিভার্সিটি যা পড়ব না আপনার বাস পেমেন্ট করবে বাস ঘরে বসে সব জিনিস দেখবে হচ্ছে কি না নেক্সট সিলেকশন দেখবে যদি হল দেখুন জায়গায় আনসার করবে যদি ন চাহুন কোণ পুଣି স্লাইড করবে নেক্সট সিলেকশন বুঝুন দেখ তার ফ্লোট কোণ মু চাহুছি কোণ না এই ধর এই কলেজটা হচ্ছে কোণ এটি কোণ চাহুছি কোণ না পব্লিক আডমিশন চাহুছি এটি পব্লিক আডমিশন ধর এটি কোণ এইটা যে কলেজ ধর এটি সিলেকশন আছে সেই কলেজ ধর এটা আছে কোণ উৎকল ইউনিভার্সিটি ধর এটা আছে কোণ উৎকল ইউনিভার্সিটি হল উৎকল ইউনিভার্সিটি মু দুইটা সবজেক্ট পকাই গোটে গোটে আছে পকাই পলিটিক্যাল আর পকাই কোণ পব্লিক আডমিনিস্ট্রেশন মোর যে সিলেকশন আসলা কোণ আসলা পলিটিক্যাল সাইন্স ধর সিলেকশন আসলা ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ପକାଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଏଠି ଆସିବ କ'ଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଧର ଫ୍ଲୋଟିଂର ଧର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ଆସିଲାନି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଯିବ ଧର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ଏଇଠି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଲେଖିବ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲେଖିବ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ହେଲା ଯଦି ନ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଦେବେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିକି କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା
ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲେଖିଦେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ପୂର୍ବକୁ ଫେରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ରହିଲା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଫ୍ଲୋଟିଂରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବନି, ବାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଟିକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଅଦର ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାସ୍ ଏତିକି ବାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏତିକି ହେଲା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣ ବୁଝିଦେଲେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।